Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb. Mudahkanlah kami semua. Kita bersyukur dapat jumpa lagi di malam hari ini. Melanjutkan pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid 2. Melanjutkan pembahasan tentang bagian pertama dari dhamir, yaitu ad-dhamirul munfasil. Kata ganti yang terpisah, tidak bersambung. Kemarin kita sudah menjelaskan pengertiannya. Hari ini kita merujuk dulu ya. Merujuk dulu akhi Abu Zaid, mungkin kita baca ulang pengertian ad-dhamir Dhamirul al-munfasil. munfasil. Wa ma huwa ad-dhamiru? Wa ma huwa dhamirul munfasil? Apa itu? Apa itu dhamir yang terpisah? Wa ma yumkinu an-nutqu bihi wahdahu min ghairi an yattasila bi kalimatin ukhra. Ia adalah apa yang Ia adalah apa yang mungkin untuk dituturkannya sahaja tanpa bersambung dengan perkataan yang lain. wa kam adadu? Wa kam al-dhamair munfasilah? Berapa jumlah? Berapakah bilangan kata nama yang terpisah? Ada dua arba'atu wa ishruna. Jumlahnya ada? Jumlahnya ada 24. Isna asyara minha fi mahalli raf'in. 12 darinya pada kedudukan rafa'. Wahiyal mutakallimu ana wa nahnu. Sahih. Wal mukhatabu anta wa anti wa antuma antum. Antunna. Wal ghaibu huwa hiya huma hum hunna. Ini semua dhamir munfasil fi mahalli Rafa'. Fi mahalli rafa'. 12. Wal isna asyara baqiyatu? Wal isna asyara baqiyatu fi mahalli nasbin wa hiya al-mutakallim iyaya wa iyana. المخاطب إياك إياك إياكما إياكم إياكنا. الغائب والغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن. Ya Rabban. Ana sami'un. أنا سامع. Ana dhamirun. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. سامع خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة. Itu fi mahalli rafa' kan? Fi mahalli raf'in. Sekarang fi mahalli nasbin. Iya ya. Iya ya مدح المدرس. Iya. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. Muqaddamun. مفعول به مقدم. والياء حرف دال على التكلم. مدح فعل ماضي مبني على الفتح إلى محل له من الإعراب. المدرس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Syukran. بارك الله. Akhir Rustam hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah apa di jalan masih? Ya, ini gini Ustaz. Ustaz. Padahal Abu Ibrahim mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Abu Ibrahim. Wa ma huwa? Wa ma huwa dhamirul munfasilu? Apa itu? Apa itu dhamir munfasil? Huwa ma yumkinun nutqu bihi wahdahu min ghairi an yattasila
في كلمة أخرى. Nah, ini pengertian dhamir. ضمير منفصل. Ya, apa yang dimungkinkan, Apa yang dimungkinkan untuk diucapkan sendirian untuk diucapkan sendirian tanpa dari sambung, min ghairi, tanpa bersambung disambung dengan kalimat yang lain, dengan kata yang lain. kata. Jadi dia berdiri sendiri ya, Naam, Ustaz. berdiri sendiri. Wa kam adadu, Wa kam adadu الضمائر المنفصلة berapa jumlah? ada berapa jumlah dhamir munfasilah? Adaduha, Adaduha arba'atun wa ishruna. jumlahnya ada 24. Naam. Isna asyara minha. Isna asyara minha fi mahalla Fi raf'in. mahallin. Sila. Fi Fi mahalli. mahalli raf'in. Wahia 12 di darinya. antaranya. 12 di antaranya betul. 12 di antaranya menempati posisi rafa'. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Menempati posisi rafa' dia sebagai mubtada. Wahia yaitu mutakallim. Al-mutakallimu ana, nahnu, al-mukhatabu anta, anti, antuma, antum, antunna. Al-ghaibu huwa, hiya, huma, hum, hunna. 12 ini kan Naam, Ustaz. menempati posisi rafa' sebagai mubtada. Wal ithna asyar al-baqiyatu والإثنى عشر الباقية في محل نصب وهي 12 sisanya dan 12 sisanya menempati fi mahalli nasab, menempati posisi tempat sebagai nasbin, sebagai maf'ulun sebagai maf'ulun bih, muqaddam, maf'ulun bihi muqaddam. muqaddam. Didahulukan. Muqaddam artinya apa kan? Didahulukan, dimajukan. Nah. Wahia al-mutakallimu iyaya, iyana. Itu maksudnya kepada saya, kepada kami. Kepada saya, kepada kami. Al-mukhatabu iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna. Pada kamu kan, orang kedua kan. Kepada kamu berdua, kepada kamu jamak, dan kepada kamu jamak wanita. Muannas. Nah. Al-ghaibu Iyahu, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. ini semua dhamir munfasil. Bukan mutasil, munfasil. Munfasil terpisah. Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi mutaqaddam tadi saya. Dimajukan. Muqaddam. Muqaddam dimajukan, betul. Contoh yang di mahalli rafa'
Kita baca huwa Huwa tahirul qalbi. dia orang yang baik Dia hatinya, orang yang bersih, baik hatinya. bersih suci. Huwa dhamirun Huwa dhamirun munfasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Huwa adalah dhamir yang Huwa adalah dhamir munfasil terpisah, mabni atau terpisah gitu. Dhamir munfasil. huwa adalah dhamir terpisah mabniun Dibaca mabni di atas fathah. dibaca mabni di atas fathah menempati posisi rafa sebagai dan merupakan mubtada. Sebagai mubtada. Tahiru khabarun al-mubtada'u Khabarul mubtada'i mudhaf ilaih. khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi dhammatun wa huwa mudhafun. Tahir sebagai Tahir sebagai khabar mubtada dibaca marfu' dengan mubtada dengan sebab mubtada. Dan tanda rafa'nya dhammah sekaligus dan dia sebagai ia adalah mudhaf. Al-qalbi mudhafun ilaihi majrurun bil mudhafi wa alamatu jarrihi kasratun. Al-qalbi sebagai mudhaf ilaihi dibaca majrur dengan mudhaf dan tanda jarnya kasrah. Untuk di sini huwa fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Sekarang fi mahalli nasbin. Ma akramal muallimu illa iyyaka. Guru itu tidaklah memuliakan kecuali kepadamu. Ma akrama harfun nafi harfun nafi harfun nafyin akrama fi'lun madin mabniyun ala al-fathi. Al-muallimu langsung Al-muallimu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Illa ad-dhammatu. Illa adatu istisna'in mulghatun la amala laha mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min i'rabin min al-i'rabi. Iyyaka dhamirun nasbin dhamirun dihapus dulu tuh. Nasabnya di belakang aja dia. Langsung aja. Iya dhamirun munfasilun. Iya dhamirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wal kafu harfu khitabin lil mufradi
lil mufradi al mudakkar. Al Nah, itu dia. mudakkaru. Al mudakkari. Li harfu jar tuh, li harfu jar. Kasrah kan juga. Lil Naam. mufradi. Lil mufradi al mudakkari. Nah, gitu. Ikut naat ya. Ya kan? Naam. Ya. Jadi iya di sini iya domir munfasil kan, terpisah kan? Dhamir munfasil. Naam. Dibaca mabni di atas sukun menempati posisi nasab sebagai Maf'ulun bihi. maf'ulun bihi. Wal kaf harfu khitab, huruf orang kedua mukhatab. Untuk tunggal laki-laki, mufrad mudzakkar, anta. Kalau perempuan iyyaki kan? Iyyaki. Naam. Syukran. Abu Ibrahim Naam. barakallahu. Wafiq barakallah. Ustaz. Akhi Abu Muhammad juga semalam dapat hadir. Naam, Ustaz. Wa ma huwa ad-dhamiru? Wa ma huwa dhamirul munfasilu? Apa itu dhamir yang terpisah? Wa ma yumkinu nutqu bihi wahdahu min ghairi ayat tasila bi kalimatin ukhra. Dia adalah apa yang memungkinkan untuk dituturkan tanpa bersambung dengan perkataan yang perkataan yang lain. Nah, dia hanya dituturkan saja. Hanya dituturkan saja, sendiri saja. Dia bersendiri saja. Assalamualaikum. Bilangannya Wakam adadu dhamairil munfasilati. Berapakah jenis jumlah Apakah jumlah kata ganti yang terpisah? Adaduha arba'atun wa ishruna. Jumlahnya mempunyai 24. Isna asyara minha fi mahalli raf'in wahia, dan 12 daripadanya menempati posisi rafa', yaitu al-mutakallimu ana nahnu, al-mukhatabu anta anti antuma antum antunna, al-ghaibu huwa hiya huma hum hunna, wal ithna asyara al-baqiyatu fi mahalli nasbin wahiyah, dan 12 tersisanya 12 baki darinya menepati nasab, posisi nasab sebagai maf'ulun bihi. Wahiyah. Ia adalah al-mutakallimu iyana, al-mukhatabu iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, iyyakunna, al-ghaib iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum, iyyahunna. Kita arahkan dari ananya. Ana sami'un. Ana dhamirun raf'in munfasil. Kita hapus saja. Ya terlalu banyak rafa' dari belakang. Langsung aja. Ana dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Nah, ana sebagai dhamir yang terpisah, dibaca tetap mabni. Dibaca dengan tetap di atas sukun, menempati posisi rafa' awal sebagai mubtada. Pemulaan ayat. Sami'un
Khabar Khabarul mubtada'i Khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi dhammah. Sami'un sebagai Sami'un sebagai khabar al-mubtada, khabar pemulaan ayat marfu' dengan sebab mubtada dengan sebab mubtada, dan rafa'nya tanda rafa'nya dhammah. tanpa diartikan Abu Muhammad ana dhamirun munfasilun. Ana dhamirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Sami'un khabar al-mubtada marfu' bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, itu fi mahalina rafa' ya. Naam sah. Fi mahali nasbin iya ya. Di nasbin. Iya ya madahal mudarrisu. Hanya kepada saya guru Hanya itu kepada saya guru itu bertanya, memuji apa? padahal iya ya. Iya ya, iya dhamir munfasil. Mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Nah, iya dhamir yang terpisah. Iya dhamir yang terpisah. Dibaca dengan sukun, tetap di atas sukun, menepati nasab sebagai objek yang didahulukan. Sebagai objek yang didahulukan. Waliya harfun dalun. Waliya harfun dalun ala takallum. Ala takallum. Ya, huruf yang menunjukkan ke atas. Ya, huruf yang menunjukkan ke atas cakap. Orang pertama, afwan. Madaha. Fi'lun madhi mabniyun 'ala al-fathi. Fi'lun madhin. Fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu. Betul. La mahalla lahu min al-i'rab. Al-mudarrisu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Mudarris tadi madaha sebagai fi'il. Madaha sebagai fi'il madhi ditetapkan atas fathah. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Tidak ada kedudukan di dalam i'rab. Al-mudarris sebagai pelaku dibaca marfu'. Tanda rafa'nya dhammah. Tanpa diartikan. Abu Muhammad, iya ya madahal mudarrisu. Iya ya madahal mudarrisu. Iya dhamirun munfasil mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Al-ya wal ya'u harfun dalun 'ala takallumi. Madaha fi'lu madhin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-mudarrisu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Nah, boleh ya? Insyaallah. Ini fi mahal nasbin ya. Iya ya. Nah, Ustaz. Muhammad. Barakallah. Akhi Fauzan, semalam udah belum ini? Semalam baca belum, Ustaz. Padahal wa ma huwa langsung. Wa ma huwa dhamirul munfasilu. Apa itu? Apa itu dhamir yang berpisah? Berpisah. Wa huwa ma yumkinun nutqu bihi
wahidahu min ghairi ayat tasila bi kalimatin ukhra. Ya, apa yang dimungkinkan untuk diucapkan sendirian? Yang dimungkinkan untuk bercakap sendirian, Diucapkan dari gitu, diucapkan sendirian tanpa bersambung kamu dengan kalimat lain. kata yang lain, bukan kalimat. Tanpa bersambung dengan Kata yang lain. yang lain. Sekarang jumlahnya. Wa kam adadu. Wa kam adadu dhamairil munfasilati. Berapa jumlah? Berapa jumlah domir yang terpisah? Adaduha. Adaduha arba'atun wa ishruna. Jumlahnya Jumlahnya ada 24. nah, isna asyarah. Nah, asyara minha fi Huruf jar. mahalli raf'in, dan 12 darinya menempati posisi rafa. Yaitu Yaitu al-mutakallim. Ana nahnu al-mukhatab. Anta anti antuma antum. Al-ghaibu huwa hiya. Tadi antunna. Al-ghaibu huwa hiya huma hum hunna. Itu fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa. Contohnya ya, huwa tahirul qalib. tahirul qalbi. Dia punya hati yang bersih. huwa dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'ihi mubtada. Huwa di sini sebagai dhamir. Huwa sebagai dhamir munfasil terpisah. Dibaca tetap di atas fathah. Menempati posisi rafa sebagai mubtada. Zahiru khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Khabar dari mubtada dibaca marfu karena dengan sebab mubtada. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammati. Ad-dhammatu. Dan alamat dan posisinya sebagai tandanya adalah rafa'nya, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Al-qalbi mudhafun ilaihi majrurun bil mudhafi wa alamati jarrihi kasrati. Al-kasratu Al-qalbi sebagai mudhafun ilaihi dibaca majrur karena dengan sebab mudhaf. Dan tanda jarnya adalah kasrah. Tanpa diartikan. Fi Fauzan huwa tahirul qalbi. Huwa dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fil mahalli raf'in mubtada'un. Tahiru
Khabarul mubtada'i khabarul mubtada'u Khabarul marfu'un mubtada'i mudhaf ilaih. khabarul mubtada'i marfu'un Hmm. bil mubtada'i Hmm. wa alamati raf'ihi Alamatu ad-dhamma wa wa alamatu alamatu raf'ihi ad-dhamma wa huwa ad-dhammatu. mudhaf ad-dhammatu wa huwa mudhaf al-qalbi mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al-kasrati Al-kasratu, jangan kasratu titik juga. Kasratu. Wa alamatu jarrihi, berhenti kan? Wa alamatu jarrihi al-kasratu. kasratu. Tanda jarnya apa tanda jarnya? Tanda Al-kasratu. jarnya adalah kasrah. Nah, berhenti di situ. Wa alamatu jarrihi, berhenti. Al-kasratu. Jangan kasrati. Kan Akhi Fauzan bagus. Ya, kita baca contohnya. Akhi Rustam masih di jalan. Ustaz, ini udah di rumah Ustaz. Terima ya. Kita Nah. baca Akhi Rustam. Langsung ya. Nah. Dhamir munfasil. Tadi wa ma huwa ad-dhamirul munfasil? Bismillahirrahmanirrahim. Ma huwa dhamirul munfasilu? Apa itu dhamir munfasil? Huwa yumkinu nutqu bihi wahdahu min ghairi ayyatasila bi kalimatin ukhra. Nah. Jumlahnya wa kam adadu ad-dhamairul munfasil. Wa kam adadu dhamairil munfasilati? Adaduha arba'atun wa ishrun. Isna wa asyara minha fi mahalli raf'in wa hiya al-mutakallim ana nahnu al-mukhatab anta anti antuma antum antunna al-ghaib huwa hiya huma hum hunna. Kemudian 12 sisanya wal ithna asyara al-baqiyata fi mahalli nasbin wa hiya al-mutakallim iyaya iyana al-mukhatab iyaka iyaki iyakuma iyakum al-ghaib iyakunna al-ghaibu iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna. Sekarang langsung yang iya artinya Ustaz. Iya artinya Ustaz. Hanya kepada saya. Kepada Ustaz ya. Kepada saya lah gitu. Itu huruf apa Ustaz? Huruf apa? Iya dhamir munfasil namanya. Dhamir munfasil. Contoh yang fi mahalli rafa' ana sami'un. Ana dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, fi mahalli rafa' kan? Nah. Sami'un khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Sekarang yang fi mahalli nasbin. Ya madaha. Iya ya madahal mudarrisu. Iya dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Nah, itu dia. Iya dhamir munfasil ya. Munfasil. Dibaca tetap di atas sukun. Wal ya harfun dalun ala takallum. Madaha fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Al-mudarrisu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, bisa kan? Insyaallah bisa Ustaz. Allah syukran Ustaz. Akhi Fauzan yang munfasil fi mahalli nasab belum? Iya ya madahal mudarrisu. Iya ya madahal mudarrisu. Hanya kepada saya. Hanya kepada guru itu. Guru itu Memuji.
Madah. Iya, ya. Iya. Iya, munfasilun mabniyun alal sukuni fil mahalir nasbin mm, maf'ulun bihi muqaddam. Nah. Walia harfun Wal ya harfun dalun dalun ala ala takallumi. ala takallumi. Madaha Madaha fi'lun madin mabniyun alal fathi la mahal lahu minal i'rabi. al-mudarrisu. Al-mudarrisu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, bagus. Syukran. Tapi masih agak bingung Ustaz. Apa berarti iya iya itu kan domir munfasil Hmm. kalau di Irob berarti bukan apa tadi kan artinya kepada. Hmm. Berarti Ya, sepaket ya. Itu ada contoh lain selain iya. Apa itu aja? kan tadi jelasin. Iya kan, bisa juga. Kalau kamu Iya maksudnya selain iya itu nggak ada lagi. nggak ada, Oh emang itu iya aja. Nah, iya nah. aja. Oh, nah. Hanya kepada. Seperti dalam Al-Fatihah kan. Iya karena budu Nah, wa iya kanastain. kanastan. Iya karena budu wa iya kanastan. Iyaka na'budu, iyaka sebagai apa Ustaz? Maf'ul bi muqaddam Ustaz. Iya maf'ul bihi muqaddam. Dhamir Oh, munfasilun gitu. Dhamirun munfasilun dhamirun min munfasilun, dhamirun Bima. munfasilun Hmm. fi mahalli maf'ulun bih al muqaddam. Fi Muqaddam. mahali apa tadi? Fi mahalli nasbin. Ingat fi mahali nasbin. Naam, Maf'ulun bihi muqaddam. muqaddam. Tadi udah ulang-ulang tadi. Naam Ustaz. Tadi ulang-ulang tadi. Fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Maf'ulun bihi muqaddam. Menempati posisi nasab sebagai maf'ul bihi yang dimajukan. Bentar ya, juz amma. Juz amma. Ya. Nas. Ini kan diulang-ulang tadi. Iya tuh. Domir. Kan dibaca tadi. Domir munfasil. Ini. Akhi. Yang tadi. Bismillah lagi. Bismillah ya. Fatihah tak ada ya. Bismillah tak. Fatihah tak ada. Jaza. Jaza amma. Fatihah. Nambah. Taslim.
Ini tuh. Akhi Rustam, iyyaka domirun. Dibaca tuh Nah, Ustaz. ayatnya. Fatihah. Iyyaka dhamirun munfasilun. Nah itu i'rabnya. Nah, Iyyaka dhamir munfasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih hmm, muqaddam. muqaddam, ya kan? Nah, Objek yang didahulukan. nah, Dhamir munfasil tersambung apa terpisah, ya kan? nah, Memang dari sananya bahasa tuh dari sananya dari orang Arabnya mengatakan dia dhamir munfasil fi mahalli nasbin, nasbin, menempati posisi nasab nasab, sebagai maf'ulun maf'ulun bihi muqaddam. sahih. Karena bahasa itu sekali lagi taufiqiyah dari orang Arab sendiri, mereka mengatakan seperti itu. Nah, Ustaz. Ya, al-amsilah tuh kita baca. Mana, Ustaz? Ustaz. Nah. Al-amthilatu ana sami'un. Hmm. Nahnu muti'una. Ana Anta sami'un mujtahidun. saya. Ana sami'un saya. Saya mendengar. Hmm. Nahnu muti'una. Kami taat mentaati. Hmm. Anta mujtahidun. Kamu rajin. Nah, Anti nazifatun. Kamu bersih. bersih. Nah. Pembersih. Wa tahirul qalbi. Dia bersih hatinya. Nah. Tulis. Set. Sita hiya muhazzabatun. Dia Dia anak yang beradab, berbudi. beradab. Sopan. Iya Siapa? ya madahal mudarrisu. Hanya pada saya guru itu memuji. Zanna rajulu sa'idan iyyaka. Lelaki itu menyangka kamu Sa'id. Kamu adalah Sa'id. Nah, tanpa diartikan wahid. Ana sami'un, nahnu muti'una, anta mujtahidun, anti nazifatun, wa tahirul qalbi, hiya muhazzabatun, iya padahal mudarrisu, zanna rajulu sa'idan iyyaka. Syukran. Ya Rustam. Abu Muhammad al-amthilatu langsung. Naam, Ustaz. Naam, Ustaz. Al-amthilatu wahid ana sami'un. Ithnan nahnu muti'un. Thalatha anta mujtahidun. Anti nadhifatun. Wa tahirul qalbi. Hiya muhadzabatun. Iyaya madahal mudarrisu. Dhanna ar-rajulu sa'idan iyyaka. Ini semua domir Dhamir munfasil. munfasil, nah, terpisah ya. Naam, Ustaz. Bersambung. Syukran Muhammad. Apa, Ustaz? Akhi Fauzan al-amthilatu. Al-amthilatu ana sami'un.
nahnu muti'un. Naam. Anta mujtahidun. Anti nadhifatun. Huwa tahirul qalbi. Hiya muhazzabatun. Naam. Ya madahal mudarrisu. Mudarris. Mudarrisu. Dhanna rajulu sa'idan iyyaka. Naam. Artinya Fauzan udah tahu semua ya. Insyaallah. Allah. Syukran ya Fauzan. Abu Ibrahim al-amsilatu. Al-amsilatu. Ana sami'un. Nahnu muti'una. Anta mujtahidun. Anta nadhifatun. Anti nadhifatun. Huwa Khamsa. tahirul qalbi. Naam. Hiya muhazzabatun. Naam. Iyaya madahal mudarrisu. Naam. Dhanna ar-rajulu sa'idan iyyaka. Artinya apa tuh? Zanna rajulu sa'idan iyyaka. Laki-laki itu menyangka kamu adalah Sa'id. Nah, bagus Bu Ibrahim. Afwan Ustaz. Afwan Naam. Ustaz, tanya Ustaz. Tadi kan i'rabnya kalau iyaya itu mabniyun ala sukun, Ustaz. Naam. Itu bagaimana ininya Ustaz? Mabniyun ala sukun, kalau iyaya itu penjelasannya macam mana Ustaz? Kan sukunya di atas alif, akhi Abu Ibrahim. Sukunya di mana? Di atas alif. Di atas alif Iya. setelah ya itu Ustaz ya? Iya, bukan ya setelahnya. Iya, alif kan? Sukun. Nah Ustaz. Seperti ana juga tuh. Ana. Ya Ustaz. Baik. Ya kan? Nah Ustaz. Sukun itu kan? Nah Ustaz. Baru. Alifnya disukun Ustaz ya? Sukun. Barakallah Ustaz. Kita baca al-bahsu akhi Abu Zaid mungkin. Al-bahsu. البحث نستطيع بما عرفناه في الدرس السابق أن نعرف الضمائر التي اشتملت عليه الأمثلة السابقة. Kita bisa dengan apa yang kita ketahui pada pelajaran yang lepas untuk mengetahui domir yang terangkum padanya contoh-contoh yang lepas. Kayak gitu. Yang terangkum atau termuat pada contoh yang telah lalu. غير أننا نستفيد من هذه الأمثلة فائدة أخرى. Hanya saja kita akan mendapat faedah daripada contoh-contoh ini, faedah yang lain. Undurid dhamaira allati fil amthilah. Lihatlah domir-domir yang ada pada contoh-contoh. Tajid annaka tastati'u an tantiqa biha wahdaha. Lihatlah kepada dan kamu akan mendapati bahwa kamu bisa untuk menuturkannya sahaja. Ya, sendirian, berdiri sendirian. Wa annaha munfasilatun 'anil kalimati allati ma'aha fi kulli jumlatin. Dan bahwasanya ia terpisah daripada perkataan-perkataan yang bersamanya pada setiap ayat. Terpisah. Walidzalika tusamma dhamairu munfasilat. Dhamairun munfasilatun. Dhamaira. Tusamma kamu namakannya. Walidzalika tusamma dhamairan
dhamaira munfasilatin. Munfasilatan. Dhamaira Dhamaira munfasilatan. Nah, Ustaz. Oleh sebab itu kamu menamakannya sebagai dhamir yang terpisah. Thumma innaka idza nadharta. Sama tuh majhul ya. Oleh karena dia dinamakan. Oh, dinamakan. Oleh kerana itu ia dinamakan sebagai dhamair munfasilah, dhamir yang terpisah. Summa. Nah, Ustaz. Thumma innaka idza nazarta ilaiha min jihati mawdi'i kullin minha fil jumlati ra'aita ba'daha wa huwa. Kemudian jika kamu melihat padanya dari sudut kedudukan setiap darinya pada ayat tersebut, ra'aita ba'daha wa huwa, maka kamu akan mendapati sebahagian daripadanya, yaitu ana wa nahnu wa anta wa anti wa huwa wa hiya waqi'an mubtada'un. Waqi'an mubtada'an. Waqi'an mubtada'an. Ia terletak sebagai mubtada'. La syakka anna al-mubtada'a marfu'un. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya mubtada' itu berada dalam keadaan marfu'. Walamma kanat ad-dhama'iru mabniyatan kanat hadhihi ad-dhama'iru fi mahalli raf'in. Dan manakala dhamir itu dibaca tetap, dan manakala apabila dhamir itu mabni dibaca tetap, maka dhamir ini berada dalam keadaan rafa. Wa ra'aita ba'daha wa huwa iyaya wa iyyaka maf'ulan bihi. Dan kamu mendapati ataupun kamu melihat sebahagian daripadanya, yaitulah iya iyyaka, berada dalam keadaan maf'ulan bihi, objek. Fahuwa fi mahalli nasbin li'annahu mabni. Dan ia pada kedudukan nasab kerana ia mabni. Wa idza tatabba'ta kulla mithalin fil lughati al-arabiyyah, jika kamu meneliti setiap daripada contoh-contoh di dalam bahasa Arab, ra'aita anna ad-dhama'ira min as-sinf al-awwali fi mahalli raf'in da'iman. Wad-dhama'ira min as-sinf al-thani fi mahalli nasbin da'iman. Maka kamu gimana Ustaz? Kamu akan melihat bahwasanya dhamir-dhamir pada jenis yang pertama menempati posisi rafa sentiasa, dan dhamir daripada jenis yang kedua menempati posisi nasab senantiasa. Lidzalika tusamma ad-dhama'ir al-ula Lidzalika tusamma ad-dhama'ir al-ula dhamair ar-raf'il munfasilah. Oleh karena itu dinamakan dhamir yang pertama, bahagian pertama, sebagai dhamir rafa yang terpisah. Wa dhamairu ats-tsaniyatu dhamaira an-nasbil munfasilah. Dan dhamir yang kedua dinamakan sebagai dhamir nasab yang terpisah. Tanpa diartikan, Abu Zaid? Itu Ustaz? Al-Qaidu sama dengan tadi kan? Sama. Sama ya, enam. Sama. البحث نستطيع بما عرفناه في الدرس السابق أن نعرف الضمائر التي اشتملت عليها الأمثلة السابقة، غير أننا نستفيد من هذه الأمثلة فائدة أخرى. انظر الضمائر التي في الأمثلة تجد أنك تستطيع أن تنطق بها وحدها وأنها منفصلة عن الكلمات التي معها في كل جملة.
ولذلك تسمى ضمائر منفصلة. ثم إنك إذا نظرت إليها من جهة موضع كل منها في الجملة رأيت بعضها وهو أنا ونحن وأنت وأنت وهو وهي واقعا مبتدأ. لا شك أن المبتدأ مرفوع، ولما كانت الضمائر مبنية كانت هذه الضمائر في محل رفع. ورأيت بعضها وهو إياي وإياك مفعولا به، فهو في محل نصب لأنه مبني. وإذا تتبعت كل مثال في اللغة العربية رأيت أن الضمائر من الصنف الأول في محل رفع دائما، والضمائر من الصنف الثاني في محل نصب دائما. لذلك تسمى الضمائر الأولى ضمائر الرفع المنفصلة، والضمائر الثانية ضمائر النصب المنفصلة. Syukran ya Abu Zaid. Akhir Ustaz mungkin langsung al-bahsu. Al-bahthu nastati'u bima arrafnahu fi ad-darsi as-sabiqi an na'rifa ad-dhamiri allati ishtamalat 'alaiha ad-dhamair allati istamalat 'alaiha al-amthilati as-sabiqati ghaira annana nastafidu min hadhihi al-amthilati fa'idatan ukhra unzur ad-dhamaira allati fil amthilati tajid annaka tastati'u an tantiqa biha wahdaha wa annaha munfasilatun anil kalimati allati ma'aha fi kulli jumlatin. Walidzalika tusamma dhamaira munfasilatan. Tsumma innaka idza nazarta ilaiha min jihatin mawdi'i kulli minha fil jumlatin ra'aita ba'daha wa huwa ana wa nahnu wa anta wa huwa wa hiya waqi'an mubtada'un la syakka annal mubtada'a marfu'un walamma kanat ad-dhamairu mabniyatan khabar kana mansub. Walamma kanat ad-dhamairu mabniyatan kanat hadhihi ad-dhamairu fi mahalli raf'in wa ra'aita ba'daha wa huwa iyaya wa iyyaka maf'ulun bihi wa huwa fi mahalli nasbin li'annahu mabniyun. Wa idza tataba'ta kullu tataba'ta itu muta'addi ya, butuh objek sebenarnya. Oh ya. Wa idza tataba'ta kulla misalin fil lughatil arabiyyah ra'aita anna ad-dhamaira minas sinfil awwali fi mahalli raf'in da'iman wad-dhamaira minas sinfil tsani fi mahalli nasbin da'iman. Walidzalika tusamma ad-dhamairul awwali ad-dhamairul awwali dhamairul ula dhamairur raf'il munfasilah wa dhamairus tsaniyah dhamairul nasbil al munfasilah. Nah, terus semangat akhir Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Kita sambung besok ya insyaallah taala. Sampai sini jumpa kita yang belum baca, kita beri kesempatan besok insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair. wabarakatuh. Fiikum, Ustaz. Waalaikumsalam.